हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जंती जानते मु विद्या और मु एबे हॉस्टल रे अछि। आ हमर तो एपटे मेघ पकौछि देख परथिए। जना पड़ने धुंधला जना पड़ुछि धुआं धुआं। आउ आज का प्लान कोन आज का प्लान होछि हमें कॉलेज जीवा। आउ कॉलेज रे कोन रीएडमिशन का होछि ना कोन रसीद रसीद देके आछिया पेमेंट रसीद देके आछिया। ता सो सांग माने आछिए कहिदिला त तांका सह टिके देखा साक्षात करिया। और बहुत दिन हेलाणी ब्लॉग ब्लॉग किसी आसुनଥିଲା तो ସେଇଟା କାରଣ ଏତେ ଖାସ୍ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ତ ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ର ସେଇଟା 2 ଦିନ ନା 4 ଦିନ 10 ଦିନ କ'ଣ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା ତ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ।